अच्छा वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। है मुझ पर ताना जन खुद मेरा एहसास, तमन्ना अपनी कीमत खो रही है। कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, मेरी आंखों में कांटे बो रही है। गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। एक शेर कर रहा हूं कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत। कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं आंवले पड़ गए जबान में क्या। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है, एक रमज है, एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ ज़हन मुश्दे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, रहे ख्याल ये मोहलत न रहे। मुझे तो आए मेरे दिल उससे है यही कहना, मुझे तो आए मेरे दिल उससे है यही कहना, तेरे जुनून की हालत न रहे। यारो शेर सुनो, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। आग जिस शहर में लगी जिस दिन, आग जिस शहर में लगी जिस दिन, सबसे आखिर में वहां से हम निकले। सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, कहीं जीने की खातिर मरना रही। हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, हमारा सो मेरे साथ तो दिन भर नहीं। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने, फराज जानी, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की। बहुत अच्छा है। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बाद सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो नहाने वाला है ना,
उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो आया बाबा। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें या वो तो मर जाते होंगे। ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई। ये अजियत बड़ी अजियत है, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे। या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे। या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। जहां में हूँ बदनाम सारे जहां, अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम। अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ। मैं गज़ल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई, और जी अर्ज़ करता हूँ कि जी ही जी में वो जल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। चांद ने तान ली है चादरे अब्र, निज़ाम, चांद ने तान ली है चादरे अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था, वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब, आते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यार सुनो, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। उस सरापा वफा की फुरकत में, उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। शायद मिल रही हो सलीम खान, मिल रही हो बड़े तफाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। बस मुझे यूं ही ये ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, शम्मे उम्मीद बुझ गई हो क्या। मैं गज़ल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई, और जी अर्ज़ करता हूँ
کہ जी ही जी में वो जल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। चांद ने तान ली है चादर अब्र, निजाम, चांद ने तान ली है चादर अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है, कोई रहता है आसमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? हमें ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? वाह वाह चैन क्यों नहीं पड़ता? चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? वाह वाह मुझे वाह 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 क्यों नहीं पड़ता? वाह वाह एक ही शख्स था जहान में। वाह मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच ली। क्या कहने, क्या कहने, उसके पहलू से लग के चलते हैं। सुना भाई, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते। क्या कहने, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से आजम खान, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। शफीक सलीम, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का, ठीक, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। शक्ल सुन, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ, मैं जाजिब, मैं उसी तरह, और हमारे सारे खान कहाँ हैं हमारे, मैं उसी तरह, सलीम कौसर, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह क्या कहने, क्या कहने, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने जॉन भाई, सुभान अल्लाह। तो शेर सुना रहे हम कि बंद हैं मैं कदों के दरवाजे, क्या कहने, बंद हैं मैं कदों के दरवाजे, बंद हैं हमारे जहन में कोई मिसाल नहीं। क्या कहने, पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल। पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी। मेरे साथ पूरा स्कूल बैठा है इस वक्त, उर्दू स्कूल। पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी क्या नहीं। कहने, अब तो हमारे जहन में मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, क्या कहने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने, क्या कहने, मैंने मांगी नहीं, तुझे इस पर नदामत है। नहीं तो भाई वाह, भाई वाह वाह वाह, भाई वाह, नहीं तो वाह वाह, मांगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है। नहीं तो हुआ जो कुछ यही मासूम था क्या, हुआ जो कुछ यही मासूम था क्या, यही सारी हिकायत है। नहीं तो अजियतनाक उम्मीदों से तुझको, अजियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है
نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو ہما پانے کی حسرت ہے، نہیں تو معرفانی اگر پہلی مرتبہ پڑی کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے، کیا جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ہے مجھ پر تانا زن خود میرا احساس، تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے، کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے، غمیں فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا، ایک شعر کر رہا ہوں کہ کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں، کیا نہ بھولنا کہ یہ مہلت ہے آخری مہلت، نہ بھولنا کہ یہ مہلت ہے آخری مہلت، رہے خیال یہ مہلت نہ رائے، مجھے تو اے میرے دل اس سے ہے یہی کہنا، مجھے تو اے میرے دل اس سے ہے یہی کہنا، تیرے جنون کی حالت نہ رائے۔ یارو شعر سنو، ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے، آگ جس شہر میں لگی جس دن، آگ جس شہر میں لگی جس دن، سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے،
सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, कहीं जीने की खातिर मर न रहियो। हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, हमारा सो मेरे साथ तो दिन भर न रहियो। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने, फराज जानी, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की। बहुत अच्छा है। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बाद सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो आया बाबा। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें मियां वो तो मर जाते होंगे। ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई। ये अजियत बड़ी अजियत है, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे। या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे। या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। जहां में हूँ बदनाम, सारे जहां अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम। अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? वाह वाह। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें? मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मैं गजल अर्ज करना चाह रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई, और जी अर्ज करता हूँ कि जी ही जी में वो जल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। चांद ने तान ली है चादर अब्र, निजाम, चांद ने तान ली है चादर अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब, आते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यार सुनो, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, क्या कहते हैं यारो, कुछ तो हाल सुनाओ,
سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. اس سراپا وفا کی فرقت میں اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا. شاید مل رہی ہو سلیم خان مل رہی ہو بڑے اتفاق کے ساتھ مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا. یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا. بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. میرے سب طنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا. دل میں اب سوز انتظار نہیں شمع امید بجھ گئی ہو کیا. میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. چاند نے تان لی ہے چادر ابر نظام چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا چین کیوں نہیں پڑتا چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں مجھے کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں سنا بھائی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے. کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے پر نہیں رہے آباد شہر دل میں عجب محلے تھے شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد. میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے تیرے جانے کے بعد بھی میں نے فراز جانی تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی. بہت اچھا ہے. کتنے عیش اڑاتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے کتنے عیش اڑاتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا
यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो आया बाबा, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें मियां वो तो मर जाते होंगे। ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ये अजियत बड़ी अजियत है। लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, या मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। जहां में हूँ बदनाम सारे जहां, अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? वाह मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मैं गज़ल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई, और जी अर्ज़ करता हूँ कि जी ही जी में वो जल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। चांद ने तान ली है चादर अब्र, निज़ाम, चांद ने तान ली है चादर अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था, वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे, आने वालों से क्या मतलब, आते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यार सुनो, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, क्या कहते हैं यारो, कुछ तो हाल सुनाओ, क्या कहते हैं यारो। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। उस सरापा वफा की फुरकत में, उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। शायद मिल रही हो सलीम खां, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। बस मुझे यूं ही ये ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, शम्मे उम्मीद बुझ गई हो क्या। मैं गज़ल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाई, और जी अर्ज़ करता हूँ कि जी ही जी में वो जल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी। जी ही जी में
وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی چاند نے تان لی ہے چادر ابر نظام چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا واہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا ہم یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا واہ واہ مجھے واہ چین کیوں نہیں پڑتا چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا واہ 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 یہ واہ مجھے واہ 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 کیوں نہیں پڑتا واہ 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 ایک ہی شخص تھا جہان میں واہ مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی کیا کہنے کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں سنا بھائی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے آزم خان اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں شفیق سلیم ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا چلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا ٹھیک شکریہ مشورت کا چلتے ہیں شفیع سن میں اسی طرح تو بہلتا ہوں میں جاذب میں اسی طرح اور ہمارے سارے خان کہاں ہیں ہمارے میں اسی طرح سلیم کوثر میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح کیا کہنے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں واہ 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 کیا کہنے جون بھائی سبحان اللہ تو ایک شعر سنا رہے ہم کہ بند ہیں میں قدوں کے دروازے کیا کہنے بند ہیں میں قدوں کے دروازے بند ہیں میں قدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں کیا کہنے بند ہیں کیا کہنے میں قدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے کیا ہیں کہنے وہ ہے جان شفیع دانی سن تو اس محفل کا سب سے مظلوم آدمی ہے اور میں اچھا میں زندگی کا سب سے مظلوم آدمی ہوں سنیے آپ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں ہم بھی اب گھر سے کم کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے کیا کہنے کیا تکلف کریں کیا تکلف کریں واہ واہ یہ کہنے میں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں ہم اس سے جلتے ہیں ہے اسے یار شعر سنو یار ہم تو گزر گئی تھی ایک بات گزر گئی تھی بس وہ گزر رہی ہے اسے دور کا سفر درپیش نجم ہے اسے دور کا سفر درپیش ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھل کیا کہنے ہے اسے کس نظر سے ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں شام
فرقت کی لہلہا اٹھی، شام فرقت کی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں، کیا کہنے، شام فرقت کی لہلہا اٹھی وہ ہوا ہے۔ ایک شعر سنو یار کہ ہے عجب فیصلے کا ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی۔ واہ، تو نے مجھے بہت کم چائے پلائی آج۔ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلو سن، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ کیا کہنے، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، کیا کہنے، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا خیال ہے نا؟ ہے عجب ہو رہا ہوں، دیکھو تو یارو شاعری تو سن لے تو اندر نہیں دیکھتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں۔ کیا کہنے، تم جون بھائی، جون بھائی، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، واہ، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال۔ کیا کہنے، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، ضرور حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں، مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل، اس کا خیال بھی اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسید، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی کیا نہیں، کہنے، کیا کہنے، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، کوشش برگ و گل تو کیا، سلیم خان، کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں، مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، واہ، مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی۔ کیا کہنے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، شوق کمال بھی ہاں اس زمانے میں سلیمی خدا بنائی تھی ایوب خان کا زمانہ تھا۔ خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، واہ، دوسرے سنو، خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں، کیا کہنے، آج افق کے غلط کرا ہے، شعر سنو، آج خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں۔ اب شعر سنو کہ غارت رود و شب تو دیکھ، واہ، اردو شاعری کا سب سے بڑا موضوع جو رہا ہے میرے خیال میں نہ مغربی شاعری کا رہا ہے نہ کسی اردو فارسی شاعری کا، اور ہمارے بر صغیر کے اور زمانوں کا وقت، ٹائم، دہر، زمان مطلق۔ تو سنو یار مجھو بھائی، کمار بھائی، کہ غارت رود و شب تو دیکھ، واہ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، واہ، 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 غارت رود و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں۔ کیا کہنے، غارت رود و شب تو دیکھ، کیا کہنے، غارت رود و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں
آج یار ایک اور سلسلے کلام میں وہی آ رہا ہے، دقت بند ہے کہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں شام وصال کیا کہنے ہیں؟ صبح فراق بھی۔ اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، پہلے ہمارے ذہن میں، اب تو ہم میرے دل خوش ہے یہی کہنا تیرے جنون کی حالت نہ لائے۔ یارو شعر سنو، ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے، آگ جس شہر میں لگی جس دن، آگ جس شہر میں لگی جس دن، سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے۔ سہولت سے گزر جاؤ میری جان، سہولت سے گزر جاؤ میری جان، کہیں جینے کی خاطر مرنا رہی۔ ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا، ہمارا سو میرے ساتھ تو دن بھر لگی۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد، جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ شہر دل میں عجب محلے تھے، شہر دل میں عجب محلے تھے، ان میں اکثر نہیں رہے آباد۔ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے، فراز جانی، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی۔ بہت اچھا ہے۔ کتنے عیش اڑاتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، کتنے عیش اڑاتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے۔ وہ جو نہانے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا، وہ جو نہانے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ، یارو کچھ تو حال سناؤ، یارو آیا یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی، خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی، یہ اذیت بڑی اذیت ہے، لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے، لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے۔ جہاں میں ہوں بدنام، سارے جہاں، اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام، اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا؟ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ۔ میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی، اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، نظام، چاند نے تان لی ہے چادر ابر،
اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں آتے ہوں گے. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں آتے ہوں. یار سنو یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. اس سراپا وفا کی فرقت میں اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا. شاید مل رہی ہو سلیم خان مل رہی ہو بڑے اتفاق کے ساتھ. مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا. یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا. بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے. کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. میرے سب طنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا. دل میں اب سوز انتظار نہیں شمع امید بجھ گئی ہو کیا. میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی. اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. چاند نے تان لی ہے چادر ابر. نظام چاند نے تان لی ہے چادر ابر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. واہ واہ واہ. چین کیوں نہیں پڑتا. چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. واہ واہ واہ. مجھے واہ واہ واہ. کیوں نہیں پڑتا. واہ واہ واہ. ایک ہی شخص تھا جہان میں. واہ. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں کھینچنی تھی اپنی تصویریں جنوں بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں. سنا بھائی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے. کیا کہنے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے آزم خان اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں. شفیق سلیمی ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں
خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا چلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا ٹھیک شکریہ مشورت کا چلتے ہیں شکریہ سن میں اسی طرح تو بہلتا ہوں میں جاذب میں اسی طرح اور ہمارے سارے خان کہاں ہیں ہمارے میں اسی طرح سلیم کوثر میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح کیا کہنے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں واہ 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 کیا کہنے جون بھائی سبحان اللہ تو ایک شعر سنا رہے ہم کہ بند ہیں میں قدوں کے دروازے کیا کہنے بند ہیں میں قدوں کے دروازے بند ہیں میں قدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں کیا کہنے بند ہیں کیا کہنے میں قدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے کیا ہیں کہنے وہ ہے جان شفیع دانی سن تو اس محفل کا سب سے مظلوم آدمی ہے اور میں اچھا میں زندگی کا سب سے مظلوم آدمی ہوں سنیے آپ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں ہم بھی اب گھر سے کم کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے کیا کہنے کیا تکلف کریں کیا تکلف کریں واہ واہ یہ کہنے میں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں ہم اس سے جلتے ہیں ہے اسے یار شعر سنو یار ہم تو گزر گئی تھی ایک بات گزر گئی تھی بس وہ گزر رہی ہے اسے دور کا سفر درپیش نجم ہے اسے دور کا سفر درپیش ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھل کیا کہنے ہے اسے کس نزاکت سے ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں شام فرقت کی لہلہا اٹھی شام فرقت کی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں کیا کہنے شام فرقت کی لہلہا اٹھی وہ ہوا ہے ایک شعر سنو یار کہ ہے عجب فیصلے کا ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی واہ تو نے مجھے بہت کم چائے پلائی آج ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی شکل سن ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں کیا کہنے ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی کیا کہنے چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں کیا کہنے کیا خیال ہے نا ہے عجب ہو رہا ہوں دیکھو تو یارو شاعری تو سن لے تو اندر نہیں دیکھتے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں کیا کہنے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں تم بنو رنگ تم بنو خوشبو تم بنو رنگ تم بنو خوشبو ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں کیا کہنے تم جون بھائی حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال کیا کہنے حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں ضرور حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل
اس کا خیال بھی اے شجر حیات شوق واہ ایسی خزاں رسیدگی واہ اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسید اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسیدگی کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی کیا نہیں کہنے کیا کہنے اے شجر حیات شوق کیا اچھا شعر ایسی خزاں واہ، 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 رسیدگی کوشش برگ و گل تو واہ، واہ، کیا سلیم خان کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا واہ مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں کیا کہنے کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں شوق کمال بھی ہاں اس زمانے میں سلیم خدا بنائی تھی ایوب خان کا زمانہ تھا خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا واہ سنو خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں کیا کہنے آج افق کے غلط کر رہا ہے شعر سنو آج خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں اب شعر سنو کہ غارت رود و شب تو دیکھ واہ اردو شاعری کا سب سے بڑا موضوع ذرا ہے میرے خیال میں نہ مغربی شاعری کا رہا ہے نہ کسی اردو فارسی شاعری کا اور ہمارے بر صغیر کا اور زمان ہوگا وقت ٹائم دہر زمان مطلق تو سنو یار مجھو بھائی کمار بھائی کہ غارت رود و شب تو دیکھ واہ وقت کا یہ غضب تو دیکھ واہ 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 غارت رود و شب تو دیکھ وقت کا یہ غضب تو دیکھ کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی کیا کہنے غارت رود و شب تو دیکھ کیا کہنے غارت رود و شب تو دیکھ وقت کا یہ غضب تو دیکھ کل تو نڈھال بھی تھا میں آج یار ایک اور سلسلے کلام میں وہی آ رہا ہے قطع بند ہے کہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب واہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں شام وصال بھی کیا کہنے صبح کیا فراق بھی اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی پہلے ہمارے ذہن میں اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال نہیں کیا کہنے پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی نجو بھائی میرے ساتھ پورا اسکول بیٹھا ہے اس وقت اردو اسکول پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی کیا نہیں کہنے اب تو ہمارے ذہن میں سبحان اللہ میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی کیا کہنے کیا کہنے کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹال نہیں سکتے آزم خان اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں شفیق سلیم ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا چلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں شکریہ مشورت کا ٹھیک
شکریہ مشورت کا چلتے ہیں. شکریہ سن, میں اسی طرح تو بہلتا ہوں, میں جاذب میں اسی طرح, اور ہمارے سارے کہاں ہیں ہمارے, میں اسی طرح سلیم کو سر میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. کیا کہنے ہیں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے جون بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شعر سنا رہے ہم کہ بند ہیں میں قدوں کے دروازے, کیا کہنے, بند ہیں میں قدوں کے دروازے, بند ہیں میں قدوں کے دروازے, ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں. کیا کہنے, بند ہیں کیا کہنے, میں قدوں کے دروازے, ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے کیا ہیں. کہنے, وہ ہے جان. شفیع دانی سن, تو اس محفل کا سب سے مظلوم آدمی ہے, اور میں اچھا میں زندگی کا سب سے مظلوم آدمی ہوں. سنیے آپ, وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی, وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی, ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے. کیا کہنے, کیا کہنے, وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی, ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں, ہم بھی اب گھر سے کم. کیا تکلف کرے یہ کہنے میں, میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں, کیا تکلف کریں یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے. کیا کہنے, کیا تکلف کریں, کیا تکلف کریں واہ واہ, یہ کہنے میں, کیا تکلف کریں یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں, ہم اس سے جلتے ہیں. ہے اسے یار شعر سنو یار, ہم تو گزر گئی تھی, ایک بات گزر گئی تھی, بس وہ گزر رہی ہے اسے دور کا سفر درپیش. نجم ہے اسے دور کا سفر درپیش, ہے اسے دور کا سفر درپیش, ہم سنبھالے نہیں سنبھل. کیا کہنے, کیا کہنے, ہے اسے کس نظر سے کہا جو بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اسے دور کا سفر درپیش, ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. شام فرقت کی لہلہا اٹھی, شام فرقت کی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں. کیا کہنے, شام فرقت کی لہلہا اٹھی وہ ہوا ہے. ایک شعر سنو یار کہ ہے عجب فیصلے کا نہیں, ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی. واہ, تو نے مجھے بہت کم چائے پلائی آج. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, چلو سن, ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کیا کہنے, ہے عجب کہنے, فیصلے کا صحرا بھی, ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, کیا کہنے, چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کیا کہنے, کیا خیال ہے نا, ہے عجب ہو رہا ہوں. دیکھو تو یارو, شاعری تو سن لے تو اندر نہیں دیکھتے. ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. کیا کہنے, کیا ہو رہا ہوں سبحان اللہ, میں کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. تم بنو رنگ, تم بنو خوشبو, تم بنو رنگ, تم بنو تم بنو خوشبو, ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں. کیا کہنے, تم جون بھائی, جون بھائی, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں. واہ, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں, اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال. کیا کہنے, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں. ضرور حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں, اپنا خیال بھی نہیں. مفتعل مفاعل, مفتعل مفاعل, اس کا خیال بھی. اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسیدگی. اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسیدگی, اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسیدگی.
कोशिश बरगुल तो क्या जिस्म पे छाल भी क्या नहीं। कहने क्या कहने ऐ शजरे हयात शौक क्या अच्छा शजर ऐसी खज़ां रसी वाह, 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 वाह। कोशिश बरगो गुल तो वाह, वाह, क्या सलीम खान कोशिश बरगो गुल तो क्या जिस्म पे छाल भी नहीं। मुझ में वो शख्स हो चुका जिसका कोई हिसाब था। वाह मुझ में वो शख्स हो चुका जिसका कोई हिसाब था। सूद है क्या जिया है क्या इसका सवाल भी नहीं। क्या कहने तू मेरा हौसला तो देख दाद तो दे कि अब मुझे। तू मेरा हौसला तो देख दाद तो दे कि अब मुझे शौक कमाल भी नहीं खौफ जवाल भी। क्या कहने तू मेरा हौसला तो देख दाद तो दे क्या कहने तू मेरा हौसला तो दे दाद तो दे कि अब मुझे शौक कमाल भी नहीं खौफ जवाल भी नहीं। शौक कमाल भी न... हाँ उस जमाने में सलीम खुदा बनी थी अयूब खान का जमाना था। खैमा गहे निगाह को लूट लिया गया है क्या। वाह सुनो खैमा गहे निगाह को लूट लिया गया है क्या। आज उफुक के दोष पर गर्द की शाल भी नहीं। क्या कहने आज उफुक के गलत करा है शेर सुनो। आज खैमा गहे निगाह को लूट लिया गया है क्या। आज उफुक के दोष पर गर्द की शाल भी नहीं। अब शेर सुनो कि गारत रोदो शब तो देख। वाह उर्दू शायरी का सबसे बड़ा मौजूद जरा है मेरे ख्याल में न मगरबी शायरी का है न किसी उर्दू फारसी शायरी का और हमारे बड़े सगीर के और ज़मानों का वक्त टाइम दहर ज़माने मुतलक। तो सुनो यार मजू भाई कुमार भाई के गारत रोदो शब तो देख वाह वक्त का ये गजब तो देख। वाह 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 गारत रोदो शब तो देख वक्त का ये गजब तो देख। कल तो निढाल भी था मैं आज निढाल भी नहीं। क्या कहने गारत रोदो शब तो देख क्या कहने गारत रोदो शब तो देख वक्त का ये गजब तो देख। कल तो निढाल भी था मैं आज। यार एक और सिलसिले कलाम में वही आ रहा है दिक्कत बंद है कि मेरे जमानो जात का है ये मामला के अब। वाह मेरे जमानो जात का है ये मामला के अब। सुबह फिराक भी नहीं शाम विसाल भी। क्या कहने सुबह क्या फिराक भी। अब सुनिए जनाब कि पहले हमारे ज़हन में हुस्न की एक मिसाल थी। पहले हमारे ज़हन में अब तो हमारे ज़हन में कोई मिसाल नहीं। क्या कहने पहले हमारे ज़हन में हुस्न की एक मिसाल थी वाह 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 अब तो हमारे ज़हन में सुभान अल्लाह, कोई मिसाल। पहले हमारे ज़हन में हुस्न की एक मिसाल थी। मजूबा मेरे साथ पूरा स्कूल बैठा है इस वक्त उर्दू स्कूल। पहले हमारे ज़हन में हुस्न की एक मिसाल थी अब तो हमारे ज़हन में कोई मिसाल भी क्या नहीं। कहने अब तो हमारे ज़हन में सुभान अल्लाह मैं भी बहुत अजीब हूँ मैं भी बहुत अजीब हूँ इतना अजीब हूँ क्या कहने मैं भी बहुत अजीब हूँ इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने मैंने फानी अगर पहली मरतबा पढ़ी कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। उम्र गुजरेगी उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही मेरी हर बात नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। वाह बोलते क्यों नहीं मेरे हक में बोलते क्यों नहीं आंवले पड़ गए जबान में क्या। वाह शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम को नहीं लेती। शर्म
दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। क्या जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? है मुझ पर ताना जन खुद मेरा एहसास, तमन्ना अपनी कीमत खो रही है। कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, मेरी आंखों में कांटे बो रही है। गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? एक शेर कर रहा हूं कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है। मेरी आखिरी मोहब्बत की उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या? उम्र गुजरेगी उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या? दाग ही देंगे मुझको दान में क्या? मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या? वाह, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं आंवले पड़ गए जबान में क्या? वाह, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है, एक रमज है, एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ ज़हन मुश्दे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, रहे ख्याल ये मोहलत न रहे। मुझे तो आए मेरे दिल उससे है यही कहना, मुझे ये कहने में जो भी खुश है हम उससे जलते। क्या कहना है? क्या तकल्लुफ करें, क्या तकल्लुफ करें वाह वाह, ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं, हम उससे जलते हैं। है उसे यार शेर सुनो यार, हम तो गुजर गई थी, एक बात गुजर गई थी, बस वो गुजर रही है उसे दूर का सफर दरपेश। नजम है उसे दूर का सफर दरपेश, है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभल। क्या कहना है? क्या कहना है उसे किस नजाकत से कहा जाए? सुभान अल्लाह। है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभलते हैं। शाम फुरकत की लहलहा उठी, शाम फुरकत की वो हवा है कि जख्म फलते हैं। क्या कहना है? शाम फुरकत की लहलहा उठी वो हवा है। एक शेर सुनो यार कि है अजब फैसले का नहीं, है अजब फैसले का सहरा भी, वाह,
تو نے مجھے بہت کم چائے پلائی آج. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی. چلو سن. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کیا کہنے, ہے عجب کیا کہنے, فیصلے کا صحرا بھی. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, کیا کہنے, چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. کیا کہنے, کیا خیال ہے نا. ہے عجب ہو رہا ہوں, دیکھو تو یارو شاعری تو سن لے تو اندر نہیں دیکھتے. ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے کیا ہیں. کہنے, کیا ہو کہنے, رہا ہوں سبحان اللہ, میں سبحان کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. تم بنو رنگ, تم بنو خوشبو, تم بنو رنگ, تم بنو تم بنو خوشبو, ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں. کیا کہنے, جوہر بھائی, جوہر بھائی, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں. واہ, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں, اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال. کیا کہنے, حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں. ضرور حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں, اپنا خیال بھی نہیں. مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل, اس کا خیال بھی. اے شجر حیات شوق, واہ, ایسی خزاں رسیدگی. واہ, اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسی, اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسیدگی. کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی کیا نہیں. کہنے, کیا کہنے, اے شجر حیات شوق, ایسی خزاں رسیدگی. کوشش برگ و گل تو کیا, سلیم خان, کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں. مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا. واہ, مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا. سود ہے کیا, زیاں ہے کیا, اس کا سوال بھی نہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد تو دے کہ اب مجھے. تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی. کیا کہنے, تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد تو دے, تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی نہیں. شوق کمال بھی ہاں اس زمانے میں سلیم خدا بنائی تھی, ایوب خان کا زمانہ تھا. خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا. واہ, دوسرے سنو, خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا. آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں. کیا کہنے, آج افق کے غلط کہہ رہا ہے. شعر سنو. آج خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا. آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں. اب شعر سنو کہ غارت رود و شب تو دیکھ. واہ, اردو شاعری کا سب سے بڑا موضوع ذرا ہے میرے خیال میں, نہ مغربی شاعری کا رہا ہے نہ کسی اردو فارسی شاعری کا. اور ہمارے بر صغیر کے اور زمانوں کا وقت, ٹائم, دہر, زمان مطلق. تو سنو یار مجنو بھائی, کمار بھائی, کہ غارت رود و شب تو دیکھ, واہ, وقت کا یہ غضب تو دیکھ. واہ, 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 غارت رود و شب تو دیکھ, وقت کا یہ غضب تو دیکھ. کل تو نڈھال بھی تھا میں, آج نڈھال بھی نہیں. کیا کہنے, غارت رود و شب تو دیکھ, کیا کہنے, کیا کہنے, غارت رود و شب تو دیکھ, وقت کا یہ غضب تو دیکھ. کل تو نڈھال بھی تھا میں, آج. یار ایک اور سلسلے کلام میں وہی آ رہا ہے, قطع بند ہے کہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب. واہ, میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں, شام وصال بھی. کیا کہنے, صبح کیا فراق بھی. اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں
हुस्न की एक मिसाल थी। पहले हमारे जहन में, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल नहीं। क्या कहने, पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल। पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी। मेरे साथ पूरा स्कूल बैठा है इस वक्त, उर्दू स्कूल। पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी क्या नहीं। कहने, अब तो हमारे जहन में मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ। क्या कहने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने, क्या कहने। मैंने नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है। क्या ये दोबारा सुनेंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे सामने जो जॉन भाई बैठे हुए हैं, ये उस पढ़ा रहा हूँ कि ये गज़ल मैंने अब्दुल्लाह मारफानी के घर पहली मरतबा पढ़ी है। कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं आंवले पड़ गए जबान में क्या। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम को नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम को नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं है। चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। क्या मैंने ये शेर नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है। क्या ये दोबारा सुनेंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे सामने जो जॉन भाई बैठे हुए हैं, कर रहा हूँ कि ये गज़ल मैंने अब्दुल्लाह मारफानी के घर पहली मरतबा पढ़ी है। कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं आंवले पड़ गए जबान में क्या। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम को नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम को नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं है। चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। क्या जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है
आसमान को तू यूं जो तकता है, आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? है मुझ पर ताना जन खुद मेरा एहसास, तमन्ना अपनी कीमत खो रही है। कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, कहूँ क्या हर पलक इस बेखबर की, मेरी आंखों में कांटे बो रही है। गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? एक शेर कर रहा हूं कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली तुम है। मेरी आखिरी मोहब्बत। कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी उम्र इम्तिहान में गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या? वाह। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या? वाह। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं, आंवले पड़ गए जबान में क्या? वाह। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है, एक रमज है, एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ ज़हन मुश्दे इशरते अंजाम नहीं पा सकता। जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, न भूलना कि ये मोहलत है आखिरी मोहलत, रहे ख्याल ये मोहलत न राहे। मुझे तो आए मेरे दिल तुझसे है यही कहना, मुझे तो आए मेरे दिल तुझसे है यही कहना, तेरे जुनून की हालत न राहे। यारो शेर सुनो, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। आग जिस शहर में लगी जिस दिन, आग जिस शहर में लगी जिस दिन, सबसे आखिर में वहां से हम निकले। सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, सहूलत से गुजर जाओ मेरी जान, कहीं जीने की खातिर मरना रही। हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, हमारा सो मेरे साथ तो दिन भर नहीं। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद, जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। शहर दिल में अजब मोहल्ले थे, शहर दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने, फराज जानी, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की। बहुत अच्छा है। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बाद सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ,
اس کی قیامت باہوں کا. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی. یہ اذیت بڑی اذیت ہے. لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے. لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے. یا میرا غم ہی میری فرصت ہے. لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے. یا میرا غم ہی میری فرصت ہے. جہاں میں ہوں بدنام سارے جہاں. اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام. اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا؟ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی. اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی. چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی. چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی. چاند نے تان لی ہے چادر ابر. نظام چاند نے تان لی ہے چادر ابر. اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں آتے ہوں گے. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب؟ آتے ہیں آتے ہوں. یار سنو یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو کچھ تو حال سناؤ. یارو سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر. سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. اس سراپا وفا کی فرقت میں اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا. شاید مل رہی ہو سلیم خان مل رہی ہو بڑے اتفاق کے ساتھ. مجھ کو یکسر بھولا چکی ہو کیا. یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں. مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا. بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا. سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. کیا کہا عشق جاویدانی ہے. کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. میرے سب طنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا. دل میں اب سوز انتظار نہیں شمع امید بجھ گئی ہو کیا. میں غزل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سنائی. اور جی عرض کرتا ہوں کہ جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی.
चांदनी में टहल रही होगी, जी ही जी में वो जल रही होगी, चांदनी में टहल रही होगी, चांद ने तान ली है चादर अब्र, निजाम, चांद ने तान ली है चादर अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो यूं जो तकता है, कोई रहता है आसमान में क्या? वाह यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? अमर ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? वाह वाह मुझे वाह चैन क्यों नहीं पड़ता? चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? वाह 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 ये वाह मुझे वाह वाह चैन वाह क्यों नहीं पड़ता? वाह 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 एक ही शख्स था जहान में। वाह मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच ली। क्या कहने, क्या कहने। उसके पहलू से लग के चलते हैं। सुना भाई, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते। क्या कहने, क्या उसके कहने। पहलू से लग के लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते। आजम खान, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। शफीक सलीम, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। क्या कहने। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का, ठीक, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। शफीक सुन, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ, मैं जाजिब, मैं उसी तरह, और हमारे सारे कहाँ हैं हमारे, मैं उसी तरह, सलीम कौसर, मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह क्या बहलते हैं। कहने, क्या कहने। मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने जब, क्या कहने जॉन भाई, सुभान अल्लाह। तो एक शेर सुना रहे हम कि बंद हैं मैं कदों के दरवाजे, क्या कहने। बंद हैं मैं कदों के दरवाजे, बंद हैं मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते हैं। क्या कहने, बंद हैं क्या कहने। मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते क्या हैं। कहने। वो है जान। शफी दानी सुन, तू इस महफिल का सबसे मजलूम आदमी है और मैं, अच्छा मैं जिंदगी का सबसे मजलूम आदमी हूँ। सुनिए आप, वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते। क्या कहने, क्या कहने। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं, हम भी अब घर से कम। क्या तकल्लुफ करे ये कहने में, मैं क्या तकल्लुफ करे ये कहने में, क्या तकल्लुफ करे मुझसे जल्दी, क्या कहने। क्या तकल्लुफ करे, क्या तकल्लुफ करे वाह वाह। ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं, हम उससे जलते हैं। है उसे, यार शेर सुनो यार, हम तो गुजर गई थी, एक बात गुजर गई थी, बस वो गुजर रही है उसे दूर का सफर दरपेश। नजम, है उसे दूर का सफर दरपेश, है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभल। क्या कहने, क्या कहने। है उसे किस नजाकत से कहा जाए भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है उसे दूर का सफर दरपेश, हम संभाले नहीं संभलते हैं। शाम
فرقت کی لہلہا اٹھی، شام فرقت کی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں، کیا کہنے، شام فرقت کی لہلہا اٹھی وہ ہوا ہے۔ ایک شعر سنو یار کہ ہے عجب فیصلے کا ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی۔ واہ، تو نے مجھے بہت کم چائے پلائی آج۔ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، شب سن، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ کیا کہنے، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، کیا کہنے، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا خیال ہے نا؟ ہے عجب ہو رہا ہوں، دیکھو تو یارو شاعری تو سن لے تو اندر نہیں دیکھتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا ہو رہا ہوں سبحان اللہ، میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں۔ کیا کہنے، تم جوہر بھائی، جوہر بھائی، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، واہ، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال۔ کیا کہنے، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، ضرور حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں، مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل، اس کا خیال بھی اے شجر حیات شوق، واہ، ایسی خزاں رسیدگی، واہ، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسی، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی کیا نہیں، کہنے، کیا کہنے، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، کوشش برگ و گل تو کیا، سلیم خان، کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں، مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، واہ، مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی۔ کیا کہنے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، کیا کہنے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، شوق کمال بھی ہاں اس زمانے میں سلیم خدا بنائی تھی، ایوب خان کا زمانہ تھا، خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، واہ، سنو، خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں، کیا کہنے، آج افق کے غلط کرا ہے، شعر سنو، آج خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں، اور شعر سنو کہ غارت رود و شب تو دیکھ، واہ، اردو شاعری کا سب سے بڑا موضوع ذرا ہے میرے خیال میں، نہ مغربی شاعری کا رہا ہے نہ کسی اردو فارسی شاعری کا، اور ہمارے بر صغیر کا اور زمانوں کا وقت، ٹائم، دہر، زمان مطلق۔ تو سنو یار مجھو بھائی، کمار بھائی، کہ غارت رود و شب تو دیکھ، واہ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، واہ، 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 غارت رود و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں، کیا کہنے، غارت رود و شب تو دیکھ، کیا کہنے، غارت رود و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں
آج یار ایک اور سلسلے کلام میں وہی آ رہا ہے، دقت بند ہے کہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں شام وصال بھی۔ کیا کہنے ہیں؟ صبح فراق بھی۔ اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، پہلے ہمارے ذہن میں، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال نہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال۔ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی۔ میرے ساتھ پورا اسکول بیٹھا ہے اس وقت، اردو اسکول۔ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی کیا نہیں۔ کہنے ہیں؟ اب تو ہمارے ذہن میں میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے ہیں؟ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ میں نے ہم آہنگی نہیں، تجھے اس پر ندامت ہے نہیں تو بھائی واہ، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ، نہیں تو واہ واہ، ہم آہنگی نہیں دنیا سے کیا یہی ساری حکایت ہے نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو، اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو، اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے۔ مجھے بڑی خوشی کی بات یہ ہمارے سامنے جو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ غزل میں نے عبداللہ معرفانی کے گھر پہلی مرتبہ پڑھی ہے کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتے۔ چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے، کیا جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ہے، مجھ پر تانا زن خود میرا احساس، تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے، کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے، غمیں فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے،
اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا؟ اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا؟ ایک شعر کر رہا ہوں کہ کیا کہا عشق جاویدانی ہے، کیا کہا عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا؟ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی تم ہے. میری آخری محبت کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی عمر امتحان گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، واہ، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، واہ، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آولے پڑ گئے زبان میں کیا، واہ، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں. کیا نہ بھولنا کہ یہ مہلت ہے آخری مہلت، نہ بھولنا کہ یہ مہلت ہے آخری مہلت، رہے خیال یہ مہلت نہ رائے، مجھے تو اے میرے دل تجھ سے ہے یہی کہنا، مجھے تو اے میرے دل تجھ سے ہے یہی کہنا، تیرے جنون کی حالت نہ رائے. یارو شعر سنو. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے. آگ جس شہر میں لگی جس دن، آگ جس شہر میں لگی جس دن، سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے. سہولت سے گزر جاؤ میری جان، سہولت سے گزر جاؤ میری جان، کہیں جینے کی خاطر مرنا رہی. ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا، ہمارا تو میرے ساتھ تو دن بھر نہیں. جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد، جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر